तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे जेजे ता घरटा एइड को निश्चय हेतो जाई देखे हां एइड तो बोदे कोड गला कोड ये देखा नहीं हेलो ए ए लो बुढ़ी टे माँ भगवान तोर मंगल करंतु तोर बहुत उन्नति होलो माँ जाओ बहुत खुशी लगे चल मो नातुणी घर को ये मो नातुणी मत बहुत थर फोन करी कहला जे आम घर को आपण जमीत आसवे सत कथा कहूँ ए झीटर कथा शुणी जमा रही पारे ता घर को मुझे आसी आपण मैंने गोटे खुशी लगे ता मुहर सदा बेले हस केते बेले ता मन रे दुख न थाए सदा बेले हसु थाए सदा बेले समस्त सहित हस खुशी करी कथबार्ता करते आ तार स्नेह श्रद्धा आदर मध्य बहुत बढ़िया आउ फिजियोथेरापी डाक्टर अच्छी तेणु मु ता विषय अधिका कहना चाहूनी आपण मैंने ता विषय ता मुहर शुणवे से कह सडन थरे मु एमती इंस्टाग्राम रे वीडियो रील्स देखुली मते जेजे गोटे खाଇବା वीडियो माने रेकमेंडेड हैला सेते बेले मते जेजे को गोटे मु कमेंट करली जेजे मते भी डाकंत खाया पे जेजे संगे संगे मते रिप्लाई कला अरे नातुणी मो घर को सब बेले तते आसिया को वेलकम मते अरे खुशी लागला जाहो माने तांको गोटे तांको वीडियो देखि मते ना एमिति गोटे एनकरेज माने निज जेजे भळा परा माने लागिला कि तांको माने बहुत आगुरु मु चिन्हि छि जानि छि माने भारी निजर लागिले मते तापरे जेजे कहली जेजे मते केबे देखा करंतु केबे डाकंतु जेजे कहला अरे झियो सब बेले मो घर को आसे पे वेलकम सब बेले मो घर को आसी परिबु तापरे बोले जेजे आपण भी केतले मो घर को आसंतु ना ना मु निश्चय निश्चय जीवी आ तमे तो मोर सब नातुणी माने मु निश्चय जीवी कहली आ माने जेजे को गोटे तांको माने देखिले गोटे एमिति भाइब्स आसे जेमति कि माने माने जेमति कि नातुणी आ अजांको जेमति संपर्कटा माने सेटा मो जेजे गोटो कथा लटो पूरा से मोर तो निज जेजे नाहांती तो मैं जेजे को देखला पूरा मते बहुत निज निज लागला ता सेई दिनठो मोर मनस्थ करली मो पूरा अंको मोर निज जेजे भलिया पूरा भाबीबी आ तांको माने जेमती देने जेजे नातुणी जेमती संपर्क हमर सबुरे सेमती संपर्क एमती रहियो आ सेई दिनठो मो जेजे को साथ पूरा कांटेक्ट रे रहिली आ जेजे मते सेई दिनठो माने निज नातुणी भलिया भी मते पूरा बहुत भल पाइबा देइचंती आ बहुत खुशी मुहि माने सत कथा कहू जे आज्ञा नातुणी रे कथा सुनि किरी मो आखिर लुह पड़े आसला यही भल पाइबा दुनिया गोटे जिनस सदाबे कहे बड़ स्नेह श्रद्धा आ भल पाइबा मो एक शुणला कहूँ दुनिया कौन दरकार दुनिया किसी दरकार नहीं जो भल पाइबा अच्छी स्नेह अच्छी श्रद्धा किसी आवश्यक नहीं डॉक्टर अच्छा कौटी अच्छा खोर्धा गवर्नमेंट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खोर्धा गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा वाह बढ़िया कथा अच्छा तुम निज घर टा कौटी निज घर है संबलपुर संबलपुर आज्ञा तापरे बाहाइच मो चांदपुर चंडेश्वर रे चांदपुर टांगी चांदपुर जो हमर माने बाणपुर बालुगां गला जो सेठी बाहाइच आज्ञा दी जन जाक एटी चाकरी करके तुमे अछ ये से अछन फार्मासिस्ट दी जन जाक कि बाहाइच हैला ए तो कथा हस तो सदाळे मुहरे अच्छा झियो गोटे कथा होची तुम्हें जिते पाठ पढ़ुल हठात कहीं चाहिल ये गोटे फिजियोथेरापी डाक्टर हवा अच्छा मोर फास्ट एमती ए लाइन रे आसीबार सेमती किछि माने एमती नै कि पर्टिकुलर में ए लाइन रे आसीबिल न मो छोटो गोटे इच्छा थला गोटे मेडिकल लाइन रे माने पाठ पढ़िबी आ जो लाइन रे कि मो लोक मानन को बहुत सेवा करबी वाह बढ़िया कथा लाइन रे पाठ पढ़िया चाहतली जो लाइन रे कि मो लोकन सहित बहुत कनेक्ट हवा को चाहतली वाह तो मते लागिला कि एमती गोटे लाइन जोटा कि ए लाइन माने मेडिकल लाइन टा मो लोकन सहित डेली कनेक्ट हे परिबी हां ठीक कथा प्रकृत मेडिकल लाइन तो विभिन्न प्रकार लोक सहित विभिन्न प्रकार लोक सहित मध्य ये कर पारा तुमर गोटे सेवा मनोवृत्ति थिला आगुर गोटे थिला मु जेंति लोक मानु किछटा सेवा करि परिबी से कोन करतो सब माने फिजियोथेरापी एक्चुअली आको ओडिया रे कोंदी भौतिक चिकित्सा कोनटा भौतिक चिकित्सा कहे कोनटा कोटी कोटी भौतिक चिकित्सा को कहे एटा जे माने हमर जो मानकर आंठू प्रॉब्लम थाए स्नायु दुर्बलता थाए जो मानकर पैरालिसिस पेशेंट सेही वाला पेशेंट मानको आमे सब ट्रीटमेंट करू
সেটি ট্রিটমেন্ট করছো আজ্ঞা সেটি কোন এটা মানে চারিয়াডে বি এইটা আমার গভর্নমেন্ট হেড মানে আমার এটা ফার্স্ট টাইম আমার 2019 রে গভর্নমেন্ট এই জিনিসটা মানে প্রত্যেক জেলার মানে লোক মানে এইটা কোন বহুত কম জায়গায় লোক মানে পোস্ট থিলা গভর্নমেন্ট এটা কোন করলে মানে পিলা মানে দেখলা কি লোক মানে পৌঁছি পারনান্তি প্রপার ট্রিটমেন্ট পাই পারনান্তি তো গভর্নমেন্ট কোন করলা সে দেখলা কি প্রত্যেক জেলার হেডক্वार्टर হসপিটাল এইটা দেলে কোন লোক মানে সমস্ত সেবা পাই পারিবে তারপরে দেখলা কি যেতে লোক মানে মানে এতে মাত্রায় সেবা পাইলেনি তারপরে সে কোন কলা আমার সিএসসি পিএসসি এগুলা সব রিক্রুটমেন্ট গভর্নমেন্ট বর্তমান মধ্যে সেতরে মধ্যে চারিয়াডে খোল দেলে লোক মানে বিভিন্ন প্রকার সেবা পাইবা পাই जो আঁটু গঁটি বা প্যারালিসিস हो জয়েন্ট পেন हो কি যাহা বি हो এই जो সেবা পাইবা পাই প্রত্যেক জায়গার মধ্যে আচ্ছা নাতুনি এই যে পাঠ পড়িয়া পাই কোন দরকার এইটা আমার +2 সায়েন্স পিলা হি পাঠ পড়ি পারিবে যাହାର মানে ফার্স্ট আমার থিলা 55% থিলা এবে 60% আছে 60% যে থিলে এই মানে +2 সায়েন্স রে যার বায়োলজি থিবা দরকার 60% রখিথিবা দরকার +2 সায়েন্স রে তাহলে সে মানে এই পাঠটা পড়ি এলিজিবল হবে এই পাঠ পড়িবা পাই আজ্ঞা আচ্ছা তুমি তো সম্বলপুরে পড়ুতিলো মানে স্কুলিং সেইটি সব তো সেইটি হইতিবা নিশ্চিত মোর না মোর 10th পর্যন্ত স্কুলিং সেইটি +2 বি মোর সেইটি সম্বলপুরে তারপরে মু এই মেডিকাল পাঠ পড়িয়া ভুবনেশ্বর আসিলি ভুবনেশ্বর আসি আজ্ঞা এটি কোন মানে পড়লা বেলে কোন সুবিধা অসুবিধা কোন কেমতি কোন লাগিলা ভুবনেশ্বর যেতে পড়িয়া পাইলো দেখন্তু ফার্স্ট হেলা মানে মু তো আসিলি মতে বহুত কিছু প্রবলেম ফেস করিয়া লাইফ রে পড়লা কাইকি যেমতি কি দেখন্তু মানে আমরো গোটে থাই লোকଙ୍କର ওড়িয়া মিডিয়াম আর ইংলিশ মিডিয়াম তুমি ওড়িয়া মিডিয়াম রে পড়তো আজ্ঞা বাহ বড়িয়া কথা ওড়িয়া মিডিয়াম রে পাঠ পড়িছ খুশি কথা এটা ওড়িয়া মিডিয়াম কো কে আজকালি পিলা সব ইংলিশ মিডিয়াম রে পাঠ পড়িয়া চাহুଛନ୍ତି তেণু করে তুমি ওড়িয়া মিডিয়াম রে পাঠ পড়িকি ମଧ୍ୟ ভুবনেশ্বর আসিকি পাঠ পড় কোন হেলা অসুবিধা তাহলে যেতে আসিলি মানে এটি এই ফিজিওথেরাপি আডমিশন করলি সেতে ফার্স্ট টিকে মতে বহুত সারা ট্রবল হেলা কাইনা আমার যে সিবিএসই পিলা মানে থাନ୍ତି সেমানে কোন করନ୍ତି না সেমানে বহুত অ্যাডভান্স বহুত পাঠ পড়ি সারନ୍ତି সেমানে আগুয়া পাঠ পড়াই তো সডন মু আসিলি +2 সায়েন্স সডন মোর পুরা टोटल পাঠ হি পুরা চেঞ্জ হই গলা তো সেতলে মতে ফার্স্ট টিকে ট্রবল হেলা এতে সারা মানে মোর যে সিলেবাস কভার করিয়া কু এতে সারা বহি তারপরে আমার মানে গোটে অথর কর পাঠ পড়ন্তিনি মানে গোটে সবজেক্ট র ভেরাইটি অথর মানে বহি রে পাঠ পড়িয়া কোন পড়িও সেতলে এতে মু পঢ়িলি সেতলে মতে টিকে ফার্স্ট ডিফিকल्ट হেলা বহুত সারা জিনিস বুঝিয়া গোটে ডিফিকल्ट হেলা তো সেতলে কিন্তু মোর মନରେ গোটে উইল পাওয়ার থিলা কি যেমতি হেলে বি মানে ভালো পার্সেন্টেজ আনি কি ভালো নম্বর আনি কি যেমতি কি নিজको মানে মু সাবিত করিয়া চাহুଥିଲି কি মু ভাল মানে এমতি কি নাই ইংলিশ মিডিয়াম কি ওড়িয়া মিডিয়াম পিলাঙ্ক সেমতি কিছু নাই সব মিডিয়াম পিলা পাঠ পড়ি পারি বাহ বড়িয়া কথা টিকে কইলা ইংলিশ মিডিয়াম নাই কি ওড়িয়া মিডিয়াম নাই সব পিলা পাঠ পড়ি পারিবে যদি চেষ্টা করি যে তুমি কইলো মোর নিজে মানে জিল হলা যে নাই মু পড়িবি সেই যে জিনিসটা আসিলা তারপরে তো পড়ি পারল তেণু করে এটা বহুত বঢ়িয়া কথা টিকে কইছ বাবা দেখন্তু ইংলিশ মিডিয়াম পড়তু কি ওড়িয়া মিডিয়াম পড়তু সদাবেলে পাঠ প্রতি ধ্যান দিয়তু তাহলে দেখিবে নিশ্চিত উপরকু ଯିବେ এয়া তো ইচ্ছা দিলে আপন সবু মানে এমতি কো পাঠ নাই যেটা আপন পড়ি পারিবেনি মানে ফার্স্ট হলে নিজ মনের কেবে নেগেটিভিটি রখিয়া কথা ন কি মু এইটা পারিবিনি ফার্স্ট মাইন্ড রখিয়া কথা কি মু এইটা পারিবি তানা বি পজিটিভ মନରେ সবলে রখিয়া রহি যে কোনছি কাম মু জানিবার গোটে কথা নাতুন কହୁছি সদাবেলে মু কয় বি পজিটিভ কাই কি না আমি যদি পজিটিভটা কো ধরিবা তাহলে আগেই পারিবা যদি নেগেটিভটা কো ধরিবা পছই চালিবা এইটা ভাবুছি ঠিক কেতে জায়গার মধ্যে নেগেটিভ কি দেখিବାକୁ পড়িব আবিলে যদি টোটালি পজিটিভটা কো ধরকি চালি হবন তো কিছিটা भी নেগেটিভ দেখিବାକୁ পড়িব কিন্তু সদাবেলে বি পজিটিভ আজ্ঞা আর ফার্স্ট হলে এই যেতলে প্রফেশন আসলি এই প্রফেশন সপোর্ট রে মো পেরেন্টস নথিলে মানে মো পেরেন্টস এই প্রফেশন को सपोर्ट करू नथिले अच्छा अच्छा माने सी माने पेरेंट्स को गोटे थिंकिंग कि हम मोर झियो गोटे बड़ा इंजीनियर हो कि हमर एमती एमबीबीएस कोर्स करे कि गोटे बड़ा माने डॉक्टर सर्जन हो एमती टाइप रे इंटरेस्ट बाबा का चाहते तो एमबीबीएस डॉक्टर हां हां तो सी ए भला लाइन में मते चाहुतले करे पे तो मोर तो इंटरेस्ट थिला तो बाबा मते तले माने प्रोफेशन नहीं बाबा मो भीतर कौन माने नहीं बाबा मु करी पारिबी प्रोफेशन सेमती किछि नाही तो बाबा फास्ट कहले ना तुमर बहुत कम पोस्ट बाहर छी प्रोफेशन रो तो एमती तो सडन जॉब मिलिबनी जेते तू पाठ पढ़ी सारिबो सडन जॉब मिलिबनी कोन केमती करिवो तो बाबा कहले कि सेमती तो गोटे पिला तो पाउचंदी ना से गोटे पिला मु कहीं ही परिबिनी वाह बढ़िया कथा
बढ़िया कथा तो मु बाबा को सेटा साबित करया पई से दिन ठो माने मन भीतर गोटे प्रॉमिस करली कि मु तांको देखेबी कि ए प्रोफेशन भी बहुत बेस्ट करी हुए आ ए प्रोफेशन में भल पोजीशन भी मु रही परबी एटा मो बाबा को मो मन भीतर चैलेंज करली मो बाबा को भी देखेबी कि तम मनर जो चिंताधारा कि मु एटा पढ़ी कि माने ए प्रोफेशन जो एगेंस्ट रे अछ तमे दिने समस्त को कहि बोलियो कि नाइ मो झियो गोटे भल प्रोफेशन में पाठ पढुची आ मो झियो गोटे भल पोजीशन रे अछि वाह आ सेटा तांको साबित भी करली पाठ पढ़िली भल परसेंटेज आनली आ भल जगह भी आज मु अछि जा एति कथा सदाबेले मनोबल स्ट्रॉंग करवा उचित मनोबलटा जदि आप दुर्बल करदेवे ताले किछि करिपारे सदाबेले मनोबल को स्ट्रॉंग करंतु ताल देखिबे निश्चित आपनकर भल हबो भविष्य बहुत बढ़िया हबो। अच्छा झियो तुम कौन प्रथम ए खोर्धारे चाकरी करछ ना कौन ना फास्ट मोर 2019 रे पोस्टिंग ला मो पारलाखेमुंडी गोटे अछि गजपति जिल्ला गजपति पारलाखेमुंडी सेठी मो प्रथमे जॉब करथली मोर फास्ट पोस्टिंग थिला पारलाखेमुंडी तापरे मोर 3 वर्ष पर एठी मो खोर्धा हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को ट्रांसफर के आसी वाह बढ़िया हला तुम दूर थिलो बर्तन भुवनेश्वर टा होची मेन जगह जाव एठी पळे हेलो खोर्धारे पाइलो बहुत खुशी कथा। अच्छा तुम घरे भाई भौणी केते अछ हमर 5टा भौणी गोटे भाई 5टा भौणी 5टा भौणी बाहाई छलेनी के जण अछन के जण 3 जण माने बाहाई छलेनी आ 2 जण मोर भौणी अछन गोटे भाई अछन गोटे भाई अछन आ 2 जण भौणी अछन आज्ञा अछन बाहाई ना जाओ 5 भौणी रो 3 भौणी ऑलरेडी बाहाई छलेनी 2 भौणी अछन गोटे भाई अछ आज्ञा गोटे कोइर बड़ा विशिकेशन आ दे हसी दियो कहने देखो तो हसटा देखो मु कहया कथा मते भारी भल लागे सब बेले ता मुहर हस माने दुख थिले भी जेडी सदा बेले हसु थाए ता मते बहुत भल लागे। आज्ञा गोटे कथा कहूँ स्नेह श्रद्धा आ भल पाइबा एटा हूँ मुख्य जिनस आउ गोटे जिनस आदर झीटर जो आदर आउ जो मनोबल आपण मन तो देखिले शुणिले। अच्छा झील जो 5 झील है बेलू बाबा तो पाठ पढ़ाला बेलू टे चिंता कर पैसा सत कथा आजिकल पाठ पढ़ा जो प्रकार खर्च ना कौन केमती मैनेज करमती कौन कर जिते मु माने आसली भुवनेश्वर आसली तो आमको तो जहाँ पाठ पढ़े हॉस्टल रहा पड़ो कॉलेज फीस दबा पड़ो तो से फास्ट जो पढ़ी पापा मत फास्ट 1-2 वर्ष बाबा मत कॉलेज फीस विथ हॉस्टल फीस मत पे करथिले मास 2 मास देछ हां बस 1-2 इयर्स खंडे पापा मत माने पे करचंती 2 इयर्स हां अच्छा हमर टोटल ए पाठ पढ़ा 4 इयर्स 6 मंथ अच्छा तो तापर पापा को धीरे धीरे कहला मु देखली 5 भाई बने तो पाठ पढुचंती तो मु गोटे भाबिली कि नै पापा को टिके मु बर्डन कम कर देबी। अच्छा अच्छा तो पापा को कहली पापा तुम कॉलेज फीस भर मु मोर हॉस्टल फीस निजे देखिबी पापा कहले अरे एमती केमती को कहूचु मु कहले मु देखि मु कोन करबी तो सेबेटो मु गोटे प्राइवेट क्लिनिक जॉइन करली। अच्छा अच्छा पूरा प्राइवेट क्लिनिक जॉइन कर वाह बढ़िया सेकेंड पर मोटे प्राइवेट क्लिनिक जॉइन कली सेठी मु धीरे धीरे पेशेंट देखा स्टार्ट कली मु जो पाठ पढ़थली हमर माने से जहाँ शिखी के आसुली सेटा मु प्राइवेट क्लिनिक मोर प्रैक्टिस भी होतला प्लस पेशेंट भी देखुथली और किछटा माने पैसा भी मु पाउथली जोटा कि मु मोर हॉस्टल फीस ता भरी पड़थली वाह बढ़िया बाबा को टिके बर्डन टा कम लागुथला। सत कथा कहूची समते भाबती पुअटी हेले हमर अमक करिवो समय करिवो कितो गोटे खुशी लागिला आजिकली देखंतु गोटे झियोटे तांको बापा को पे केते तार चिंता से चिंता करुच्ची मो बापा केते खर्च करेंगे कौन करेंगे मो पे ताकू निजको टिके माड़ी पड़ा भाया लगुच ये मत खुशी लगुच आजिकल झील पिला माने कौथिरे पछरे ना सब बेले से चाहती केमिति आगु आगु ये बड़ खुशीर विषय खराब बाटे न जाइकिरी भल बाटे भल काम करी से माने 2 पैसा रोजगार करें बहुत बढ़िया। तापर आउ गोटे कथा मु कहूँ झील पिलाटे जदि सब कथा चिंता करी पारुची सेटा हूँ बापा माँ बड़ भाग्यर विषय। बापा मैंने भावुए झीलटे जन्मला बाहर पलैब कौन करी ना आज्ञा झील मैंने बापा मानकर चिंता बापा माँ का चिंता बहुत करती तेणु आजिकल पुओ नुहे झील नुहे 2 जन जाक पुओ हो कि झील हो समस्ते बापा माँ चिंता करवाटा उचित। गोटे कथा कहूँ आपण झील मान को कदा बर्डन बोली भावे से एनकरेज करतु पाठ पढ़ाया को ये पाठ पढ़ा बंद करदेवानी आम झील मानकर केते जगह देखिए पाठ पढ़ा बंद कर दियंती बहुत जगह पाठ पढ़ा गोटे गोटे जगह बंद कर दियंती पाठ माने आमे पढ़े पारिम तांको आ झील तो हेले बाहा ही जीवो एते पाठ काई तांको पढ़ेबो तांको मन रे धारणा उठे थाए कि सेटा आनिबा उचित न मो मत रे सेटा आनिबा उचित न पुओ मान को पाठ पढ़ा झील मान को भी पाठ पढ़ा पुओ माने बापा माँ को देखा उचित झील मैंने भी देखा उचित ए 2टा को
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁଅର ଯେତିକି ରହିଛି ଝିଅର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିଛି, ସେଟା ଟିକେ କମି ଯାଇପାରେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି କାହିଁକି ରହିବ, ଟିକେ କମିବ। ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହେବ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରହିଲେ, ସେ ବର୍ଡ଼ନ ସହିତ ଏପଟ ବର୍ଡ଼ନ ଦୁଇଟାକ ନେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା ଟିକେ ଅଧିକା କରିବେ। ମୋତେ ସତ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଝିଅ ହେଉ କି ପୁଅ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କହେ। ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମଧ୍ୟ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଟିକେ କମିବ। କାହିଁ କମିବ ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିବାଟା ଭୁଲ, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁ କମିବ, ସେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇକି ଯିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ବୋହୂ ହେବ, ସେଠି ତା'ର ସ୍ୱାମୀଟିଏ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ହେବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯିଏ ଚଳିପାରିଲା ଯେଉଁ ଝିଅ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭଲ କହିବା ଉଚିତ। ଥରେ ଅଛି ଦୁହିତା, ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। କାହିଁ କୁହାଯାଏ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା? ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ କାହିଁ କୁହାଯାଏ ଦୁହିତା, ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେ ବାପାକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲା ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ କଦାପି ଭୁଲିଯିବନି। ସେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିବ। ତେଣୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ କୁହାଯାଏ ଦୁହିତା, ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ନା କ'ଣ ଝିଅ ଭୁଲ କହିଲି? ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ଗୋଟେ କଥା, ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ ୟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଝିଅ କେମିତି MBBS ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ, ଡକ୍ଟରଟେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ୟାକୁ ପଢ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଲ ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲି, ବାପା ଶୁଣିକିରି କେମିତି କ'ଣ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବାପାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କର ଧାରଣା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକ ଦେଖିଲି, ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ କିଛି ବାପାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲି, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କଲି, ନିଜ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସପୋର୍ଟ କଲି। ତ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଧାରଣା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ବାପା ତାପରେ କହିଲେ, ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରେଇଲେ ମୋତେ, କହିଲେ ନା ତୁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଯାଇକି କାମ କରେ, ମୁଁ ତ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଅଛି, ତ ପଛପଟେ ଅଛି। ତ ମାନେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ଲେଭେଲର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ପୁରା ବଦଳିଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କଲି, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲି, ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦରମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲି, ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାପା ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ବାପା ଯେଉଁ ପ୍ରାଉଡଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ କହିଲେ କି ମୋ ଝିଅ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜବ୍ କରୁଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି ମାନେ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନର ଜାଣିବାର ଥିବ, କିଛି ଥିବ, ଆରେ ମୋ ଝିଅ ଅଛି, ଆଉ ତୁମ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିବ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବ, ମୋ ଝିଅ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଭାବନା ମାନେ ଅଲଗା ଲେବୁଲର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ମାନେ ହଁ, ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ଉତ୍ସାହ। ତାପରେ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନ କୁ ସେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନ ଲାଇନ କୁ ଯାଅ, ଏଇ ପ୍ରଫେସନ ପଢ, ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଝିଅ ଏମିତି ପୋଜିସନ ଅଛି, ତମେ ବି ତମ ଝିଅକୁ ପଢାଅ, ତମେ ବି ତମ ଝିଅକୁ କର, ତମ ଝିଅ ବି ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଆସିବ। ତ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ଏବେ ମୋ ପ୍ରଫେସନ ନେଇକି ଅଲଗା ଲେବୁଲର ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଅଲଗା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢାନ୍ତୁ କି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଢାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ। ଏ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ସତ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ କେଉଁଥିରେ ପଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସି କଥା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ଆଗଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ହସିବେ, ମୋ ନାତୁଣୀର ଆମ ଜୋଇଁଟି ଭାରି ଲାଜକୁଳା। ମାନେ ସେ ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାରି ଖୁସି, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା। ଶେଷକୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ବାଡ଼ିକି ଆଣିଛି, ପାଖରେ ବସେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜୋଇଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଝିଅ, ଜୋଇଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଝିଅ ଲ, ତୋ ମୁହଁରେ ଯେମିତି ହସଟି ରହିଛି, ସେ ହସଟି ଦେଖିବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ରହିଥାଉ। ଦେଖିବୁ ତୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ପାଇବୁ, କାରଣ ଏଇ ହସରେ ଥାଏ ସବୁ କିଛି। ଯଦି ଏଇ ହସ ହସ ମୁହଁଟି ତୋର ରହିଲା, ତ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ନାତୁଣୀ ଆଗକୁ 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 ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ବିଚାରା ହଇରାଣ ହେଇକିରି ପିଲାଟା ମୋ ପାଇଁ କରିଛି, ପୁରୀ କରିଛି, ମଟର ତରକାରୀ କରିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛେନା ପାୟସ ଟାଇପ୍ର କରିଛି। ଯାହା ହଉ, ଏତିକି ଖୁସିରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ କରିଛି ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛି, ଜଳଖିଆ ଦେଇଥିଲା ମେଚାଏ,
एगुड़ा खाई सारा पर इच्छा नहीं खाइबा तथापि से करची जेहेतु मु खाइबी आपण मानू कहबी केमती लगुच कौन करची जेहेतु बहुत आज कष्ट कर हाँ बहुत कष्ट हो तू माने हस तो 1,00,000 टका मु बर्तमान पूरी आउ तरकारी खाई कहूँ आपण मानू केमती करची बिना पियाज रसुण करची बिना पियाज रसुण हाँ बा बिना पियाज रसुण करची आज खाई देखुची मु ओ ओ फास्ट क्लास नातुणी घर को आसती सागर गपसप कली खाया कर निजे हाथ में सब खाया पीया कर खाइली बहुत बढ़िया लगे तेणु आज पुणी आपण मान सहित देखा अन्य एक जगह रही नमस्कार।